Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. This need is for the women who took on the road as children and or in-laws, wives and or mothers, brothers and or in-laws, neighbors and citizens, those who work outside the home, choose to be empowered voluntarily with all their heart. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Women who contribute through various fields and ways. Some women experience obstacles, even daily reproaches from the environment. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. As a woman, just making choices is already challenging. We are often plagued with feeling of guilt, even though we have noble goals. Not a few women are worried about their own abilities, not infrequently even underestimate herself. Not surprisingly, because research shows success positively correlated for men, but often brings negative consequences for women. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Being successful and being liked is not uncommon for women. Often the opposite. The reality around us shows that sometimes our ambitions are considered contrary to tradition. Women who seek position are considered to only think about themselves. Those who dare to show themselves are often avoided. In fact, even when it's successful, even though success brings benefits to many people, ridicule may still come. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Being successful for a woman can trigger negative things. Being considered this way, being judged that way, being measured in various ways. There is a lot of improvement that let's start with ourselves. No one knows more about women than us. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Self-esteem, not determined by others. Rather, it comes from knowing oneself, knowing one's own strength and weakness, and most importantly, understand what you want to pursue and realize. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri.
Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. The definition of self-confidence is knowing each other's strength. Those who fail to respect themselves do not have a second chance to judge others. So let alone judge their fellow women. Women should join hands, not bring each other down. Maybe because we see life as a competition arena, because women have limited space which is dominated by men. So it seems that we often realize that we are often worried, anxious, everything is never enough for ourselves. As a result, anyone can feel like a threat. Peer gestures can be suspected of being a challenge. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. There is a phenomenon known as Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Research results reveal that around 58% of bellies in the workplace are women, and almost 90% of them choose other women as victims. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan, akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Even though being positive is not a sign we are weak, supporting those who succeed doesn't mean we admit failure. Believing that success doesn't need to be fought for and that working together can take precedence will make women never alone. We are accompanied by others, by other women. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Let's talk about the achievement of our female colleagues. Why is it necessary? Because if men are promoted because of their potential, women are only based on their proven performance. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Don't follow their style of introducing female leaders in public, not with acknowledgement of skill, but praise of appearance. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. If no one is willing to promote a woman, let other women be the jurkam. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Let's show more empathy and generosity, avoiding jealousy, avoiding the sharp feeling of guilt that often afflicts women. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. I experience it and keep practicing to get better every day. We are used to working harder than men. Women are usually more diligent and more consistent because often the doors that are easy to open for men actually still have to be knocked or broken down or paper by women. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian.
jika mau membangun lingkaran. So let's build a power circle between women, circles to share thoughts and feelings. Also foster courage. Believe in me, we are never alone if you want to build a circle. Well, thank you very much. This is my practicing from the last examination of translation and interpreting. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.